ये खोड़ी ओडिशार सर्वश्रेष्ठ कला होची पाला 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 मध्य ओडिसी पाला माध्यम रे पदे पडुची ओडिसी 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 हाँ, से। ओडिसी पढ़ी शुणे छंदी अनुष्ठान और सुनामधन्य कंठशिल्पी ये गोलखराम तराई वाद्य यंत्र सहयोगिता नाथुराम गडसे संगरे घन श्याम को आसु कि न आसु पछे की चकिलो आसु कि न आसु पछे तोरटे तो काई मोरी जांदी की काहा मन को सखिलो बिकी देइछि पराण घन श्याम को वाह 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 बिकी देइछि पराण घन श्याम को मु बिकी देइछि पराण घन श्याम को आसु कि न आसु पछे आसु कि न आसु पछे काहा मनकु मु बिकी देइछि पराण घन श्यामकु मु बिकी देइछि पराण घन श्यामकु दिने गली मु जमुना भेटिली कालिया सुना दिने गली मु जमुना भेटिली कालिया सुना की कले बंशी बादना की कले बंशी बादना लाज दूर को देइछि पराण घन श्याम मु बिकी देइछि पराण घन श्यामकु माई माई डाक देला कोण तो धरी टाणिला 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 करज बढ़ाई देला करज बढ़ाई देला पुर तलकु देइछि पराण घन श्यामकु मु बिकी देइछि पराण घन श्यामकु गोपाल कृष्ण कहि पदार बिंदकु ध्याई गोपाल कृष्ण कहि पदार बिंदकु ध्याई कर जोड़ी जणाउछि कर जोड़ी जणाउछि पाद तलकु देइछि पराण
ଶ୍ୟାମକୁ ମୋହିକି ଦେଇଛି ପରାଣ ଘନ ଶ୍ୟାମକୁ ଆସୁକିନା ସୁପଛେ ଆସୁକିନା ସୁପଛେ ମନକୁ ଦେଇଛି ପରାଣ ଘନ ଶ୍ୟାମକୁ ମୋହିକି ଦେଇଛି ପରାଣ ଘନ ଶ୍ୟାମକୁ ମୋହିକି ଦେଇଛି ପରାଣ ଶ୍ୟାମ ଘନକୁ नहीं रे बूंदिया नहीं पुष्कल क्या हूँ गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्ते भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म दशमे श्री गौरवे नमः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म दशमे श्री गौरवे नमः हरे प्रिया कशो वन्दे पाताले वासुकी तथा मर्ते च माधव वन्दे तं वन्दे सचराचर मद्यच माधव वन्दे स्ववन्दे सचराचर मद्यच माधव वन्दे स्ववन्दे सचराचर संकटित सदा वैसमा सिंह वाहिनी सार ममा कंठे निवासाय मलवाक्य देवी नमस्ते बाक्य देवी सार कहते बाक्य देवी दीदी कौन कहले बाक्य देवी कुकुर दीटा स्टेज पड़े मांगलिक अनुष्ठान पदार्पण करने पूर्व कौन आज्ञा सर्वादौ आश्रय एकांत आवश्यक तृण चिर चिन्मय चिर सुंदर विश्वव्यापक आरतत्रण प्रभु नारायण पदकज को आश्रय करे धन आमे बाम गंतव्य पथर पथिक हे करे पोर गौरं खोलिला 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 कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवामि सहितं नमामि
ସରସ୍ୱତୀ ମୁଖରା ଚଞ୍ଚଳା ଚ ଦ୍ୱିତୀୟା ପୁତ୍ରବ୍ୟକ ଭୁବନ ବିଜୟୀ ମନ୍ମଥ ଦୁର୍ନିବାର ସଜ୍ୟା ବସତି ଜଳ ଧଉ ବାହାନଉ ପର୍ଣ୍ଣଗାରୀ ସ୍ମାରଂ ସ୍ମାରଂ ସୁଗୃହ ଚରିତ ଠାକୁରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ମରାମି दारू ब्रह्म स्मरामी ଅଶରଣ ଶରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ଅଦୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟ ଅନାଥ ନାଥ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚିତାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳିଆର ଭୁଜ ଚକା ଆଖି ଚକାଡଳା ଚିର ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପକ ଆରାତ୍ରଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସର୍ବାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମତଃ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଯୋଗିନୀ ଯୋଗରୂପା ଅମ୍ବେ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଲିକା ମା କାମ୍ପଲେ ବାସିନୀ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସର୍ବାଦ ସର୍ବପ୍ରଥମତଃ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଉପସ୍ଥିତ हरि पिपासु भगवत प्रेमी साहित्य प्रेमी कला प्रेमी संस्कृति प्रेमी विपुल परिमाण उपस्थित मोर उपस्थित समस्त वरण्य पंडित समाज तथा आर्यवत भारत वर्षर कल्याणमय जागृतिमय स्नेहमय ममतामय वात्सल्यमय करुणामय स्वामी सुहागिनी श्रीमंतिनी महिषी मा भौणीमान सहित उपस्थित मोर समवयस्क समधर्मी सममर्मी समकर्मी भातृ व भगिनीयुक्त समूह एवं विलंबित प्रहर स्वल्प परिमाण उपस्थित मोर मुनामुनि कुनाकुनि टुनाटुनि पोझमान अरे लेंडा लेंडी माने लेंडा बोले लोंडा लेंडी बोले कोन पुआ आ झियो खुचुरा माने जे मां कोलरे थेबे कर्ममय जीवन काल मध्यरे जीव टिके शांति आनंद पाइबा पाई हेले आज्ञा भगवान कर नाम कीर्तन एकांत आवश्यक। मधन ओडिया भागवतर अति बड़ी जगन्नाथ दास सुंदर भाव सुंदर पदटी निजासा करिछंती कोन कहिले गोटिए पदाय उल्लेख कले कहले घिले कोनटा लिखले क्षण निमिषे यलवे मात्र मधन टिके भी समय मिल किछि समय मिल गया प्रभु को निमंते से समय टिका कामे दे देबा सारे मते बिल्कुल समय नहीं खाली गोटाए समय अछि सर से केते बेले जानि छ केते बेले से मु लैक्टोजिन रे जेते बेले खेबी कोठी देबू लैक्टोजिन लाक्टोजिन कोन बे सेटा कोन जान न तमे नाही तो तम घर नाही कि रे जाको शौचालय कहंती ए तेरा लैट्रिन बापा ए जीवन काल मध्य संसार मध्य सदा सर्वदा आम्भे माने सदा सर्वदा निजर कर्म आज्ञा लगी रहिले दिन आज्ञा भगवान नाम को भजन अर्चना कीर्तन वंदन कले ना एथि पय आज्ञा आपण मान कर करमला ठाकुर अभिराम परमस सुंदर भाव सुंदर पदटे लिखि छंती कोन लिखिले कहले हे मन हे पागला मन हे बाया मन गोटे पद आज्ञा लक्ष्य करंतु आपण माने बसी छंती बसी करी गोटे कार्य करंतु कोन नांती भाई मन हो ये भाई मन हो हे बसी
ବସିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଘରେ ବସିକି କିଅଞ୍ଚ କରିବା ଆମେ ତ ବସିଛେ ଦେଖିଆ ବସି ପଡୁନାହାନ୍ତି ବୁଝ ବୁଝ କଲେ ବସି ବସି ଏ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା हंस माने कौन जानी ना हंस हंस आपन देखछिंदी हां बतिक बतिक सार आमी जते बेला आसिले गां मुंडे उटा पोखरते थिला हां सेठी बतक देखिछु बतक ए सेटा बतक कोनु सेटा हंस आइडिया हंस कोठी खेलंती सेटा पोखर रे से प्रभु करमला ठाकुर अभिराम परमहंस सुंदर भाबरे लिखिछंती किम कोन कहले किम ले मानस सरोवर छोटे छोटे ए हंस खेलुछि रे अरे अरे मूढ़ मानस मानस सरोवर माने पोखरी पोखरी आज्ञा जाहाकु पोंड कहंती पोखरी रे आज्ञा हंस खेलुछि हां किंतु ठाकुरे कहिले हंस आज्ञा एठी खेलुछि कोनटा हंस किए से तम मुंडा काम करूनी हंस आज्ञा एठी खेलिबो एठी खेलिबो आज्ञा हे पिले सार को मुंडे बे माइंड की धरला इकिरे से हंस एठी किम आसीबो अरे मुंडो जा माइंड से सत ताले हंस एठी किम आसीबो आज्ञा लक्ष्य करबे गुडिंग रे विवेक की कदम्ब आपण बाणकर ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास सुंदर भाव निर्जास पदटे करि छमती कोन कहिले कले पिंड ब्रह्मांड एकमत पिंड आ ब्रह्मांड माने आपण कहया कथा पिंड रे जहा ब्रह्मांड रे सैया आज्ञा माने ब्रह्मांड रे हंस खेलुची पिंड रे मध्ये आज्ञा हंस खेलु माने ब्रह्मांड रे पोखरी अछि ये पिंड रे मध्ये आज्ञा पोखरी अछि रबे सेठी फूल अछि एठी आज्ञा फूल अछि सेठी हंस अछि एठी मध्ये आज्ञा हंस अछि सारे हरे सेठी माछ अछि एठी आज्ञा माछ अछि अच्छा बेटा अच्छा केरांडी अछंती ना नाही पछाली सेठी भमर अछंती भ्रमर ना केदार अरे धंड धंड से अछि आज्ञा कले पिंड ब्रह्मांड हेउछि एक देखिया किमती पिंड ठार ब्रह्मांड भिन्न नुहंती कि ब्रह्मांड ठार पिंड आज्ञा भिन्न नुहंती ये कोन सब एका केही अगला गला नु अलगा अलगा नुहे हां से नु आज्ञा हां ताहाले प्रमाण कोन देखिबा हंस आज्ञा एठी खेलिबो बेसी ताले आज्ञा हंस केसे हंस की से आगे हंस केसे प्रमाण सब पोखरे गेलु अरे बे देखिया कले सटी जे जीव मात्रा ये सटी जे जीव मात्रा ये हटी परमा ओकार सूत्रे तुहे हुअंती जहन आपण मान कर हां आउ संग आज्ञा जहा को निश्वास
କୋଉଠି ନା ହଉ ଆଉ ସౌ ରୂପକ ଦୁଇଟି ହଂସ ମାନେ ଦିଟା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଯିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ପରମ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ପରମ ଆସୁଛି ଯିବ ଯାଉଛି ପରମ ଆସୁଛି ଯିବ ଯାଉଛି ପରମ ଆସୁଛି ଯିବ ଯାଉଛି ପରମ ଆସୁଛି ଯିବ ଯେନି ଜଣକର ଏକଇ ଠାବ ଯେନି ଜଣକର ଏକଇ ଭାବ କଣ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ नो ହଁ ପରା ମୋର ତ ଓଡିଆ ମୁଁ ଶାଶୁ ମନ୍ଦିର ଛୁଆ କିରେ ଶାଶୁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଇଂଲିଶ କହନି ରେ ଆମ ସେଫ୍ଟି ରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ ଯାଉଛି ପରମ ହଁ ଆସୁଛି ଯିବ ହଁ ଇଏ ପରମ ପବନ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ବେছে ଅର୍ଥାତ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛେ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁଛେ ଛାଡିଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହ ରୂପକ ହଂସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ପରମ ପରମ। ଛଟି ହେଲେ ଜୀବ ଯିବ ହଂସ ଆଉ ହଂସୁଲି ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମଧନ ବୋଲୋ କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହଂସକୁ ଆଜ୍ଞା ବସାଇକିରି ଟିକେ ଖେଳାଇବା ହଁ ଦେଖିଆ କଣ ହସକୁ ଖେଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଖେଳୁଛି ଦେଖିଆ କେମିତି ଖେଳିବା କେମିତି ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ତ ହେଲେ ମାନେ 2 ଜଣ ଦରକାର ହେବେ ହଂସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଦରକାର ନା ଇଏ ଏକା ଦରକାର ଏ ଜଣିଏ ଜଣେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ଖେଳନ୍ତୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହଂସଟା ଖେଳାଇବେ କେମିତି ନା ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ। ହଂସଟା ଏଇଠି ଖେଳିବ ଏଇଠି? ବସିକିରି ଖେଳେଇବେ ଏଇଠି? ଠିଆ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏଇ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ରାଇ ବୋଲୋ ଦିଦି ଆମର ଯାଦୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ହଂସ ଖେଳିବ ଏଇଠି ହସ ଖେଳେଇବେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଦେଖିଆ କେମିତି ଖେଳୁଛି ହଁ ହଉ ବାପା ବୋଲୋ ଝୁଅ କହିଲେ ହଂସଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଖେଳିବ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସାର୍ କି ଶୀତ ବାୟୁ ସ୍ଥିତ ବାୟୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୀତ ଆଇଲାଣି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବସିଲେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ ଗତାଗତ ହୁଏ ପବିତ୍ର ଭାଇରେ ବସିଲେ 12 ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଯିବ 16 ତାପରେ 16 ଚାଲିଲେ କଥା କହିଲେ କେତେ ଆଜ୍ଞା 36 36 ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ 54 ଚାଲିଲେ 54 କେମିତି ବଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ 54 ହଁ ଦୌଡ଼ିଲେ 54 ବାପା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧନ 64 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ ଗତାଗତ ହୁଏ ରେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଡିସି ବ୍ରେକ୍ ପକା ଏ ହଂସ ହଁ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଖେଳା ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହଂସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଠି ପାଣି କିଏ ସେ ହଁ ଦେଖିଆ ପାଣି ଦେଖିଆ ପୋଖରୀ କିଏ ସେ ପୋଖରୀ ଦେଖିଆ ହଁ আচ্ছা দিদি ହୁଁ ইয়ে শরীর ভিতরে ଆଚ୍ଛା পোখরি বড় পোখরি আচ্ছা মামু তো শরীরে দেখিয়া পোখরি আই দেখি ଆରେ ବେ ତୁ କଣଟା ଜାଣୁଛୁ ନ ଜାଣିକି ହାତ ମାରି ଦେଇକି ବୁଝୁ পোখরি ତ ଜାଗା ହବନି ମାମା ଏଇଠି ପଚାର ରହିଥା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀ ଅଛି ହଁ ପୋଖରୀରେ ଗଭୀରତା ଥିବ ହଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀରେ ଜଳ ଅଛି ହଁ। ପୋଖରୀରେ ଗଭୀରତା ନଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାସେ 2 ମାସରେ ସେ ଜଳ ଶୁଖିଯିବନି ହଁ ସେ କଥା ଆଉ ଖରା ଟାଣ ଖରା ହଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ ପିଣ୍ଡ ରୂପକ ପୋଖରୀର ଗଭୀରତା କେତେ ଦେଖିବା ପିଣ୍ଡ ରୂପକ ପୋଖରୀର ଗଭୀରତା କେତେ କେତେ ମାପ କରିଛି ଦେଖି କହିଲା ପୋଖରୀ ଅଟ ଈଶ୍ୱରୀର ପୋଖରୀ ଅଟ ଈଶ୍ୱରୀର ପୋଖରୀ ଅଟ ଈଶ୍ୱରୀର ପୋଖରୀ ଅଟ ଈଶ୍ୱରୀର 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ଗଭୀର ଶରୀରଟା ଯଦି ପୋଖରୀ ହଁ। ଗଭୀରତା ହଉଛି 84 ଓନ୍ଲି 84 ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏ ଶରୀର ରୂପକ ପୋଖରୀର ଗଭୀରତା ହେଉଛି 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ବା 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ବୁଲା ମନେ ରଖ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡ ନିହାତି ଚାଖଣ୍ଡେ ଆମ ଶରୀର ହଁ ତମେ ମାପିଛ ଆପଣ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ତମେ ମାପିଛ ମତେ ପରା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ବକୁଥିଲା କେତେ ବକିଲା 5 ହାତିଆ ବୋଲି ହଁ ତମ ଏଛେ ବକି ଠିକ କରିଛି କିରେ ଆମର ଯୋଉ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଶାଗ କିଆରି ଥିଲା ଗୋଟେ ବୁଢୀ ଗଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଛାଡି କିଏ ଚରେଇ ଦେଇଛି ଶାଗ ବାରିଟାକୁ ହଁ। ବକିଲା କୋଉ 5 ହାତିଆ ମୋର ଶାଗ ତକ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଶାଗ ଯାଉ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ହଁ ସେଇ 5 କହିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଦିଦି ତ କହୁଥିଲେ କଣ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ ଇଏ କଣ ବୁଢୀ ବକୁଛି କଣ 5 ହାତିଆ ମୁଁ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାପି ହେଲି ମାପିବାରୁ 5 ହାତ ହେଲି ମାପିକି ତମେ 5 ହାତ ଦେଇ ଯାଅ ଆଚ୍ଛା ପବିତ୍ର ଭାଇ ଦିଦି ଏମିତିଆ ଲମ୍ବ ହେଇକି ଶୋଇଲି 1 2 3 4 ଏଇଟା ତ 5 ଏ ଯାଅ ତୁ ଆପଣ କହିଟା ଭୁଲ ସେ ପଢିଛି। ସେ ବୁଢୀ କହୁଛି ଠିକ ବୁଢୀ କହୁଛି ଠିକ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡେ କହୁଛନ୍ତି ତମ କହିବା କଥା ହଁ। ମସ୍ତକ ଠାରୁ ହାତ ଆଜି ଉପରକୁ ନେଇଗଲ ତାକୁ
को मिसेई ହେଲା 5 ମୁଁ 5 ମାପିଲି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପଟୁ ଆଣି ତମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଲକ ଭାଇ ହଁ ତମେ ହେଲ 5 ହାତିଆ ହଁ ତମେ କେତେ ହାତ ଆ ମୁଁ ତ 4.5 4.5 ମାମା ରେ ତମେ କେତେ ହାତ ମୁଁ ମାତ୍ର 3 ହାତ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟଟା ଆଉ ତମେ ହେଲ 5 ହାତେ ହଁ ମୁଁ 5 ହାତର ମାପଟା ଆଜ୍ଞା କେତେ ନା 3 ହାତ ସେଇ ଚାଖଣ୍ଡ ବା 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ଆଚ୍ଛା। ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଯୋଉ ବକିଲା ସେ 5 ହାତିଆ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ବକିଲା କେମିତି? 5 ହାତିଆ ଅର୍ଥ ସେ କହିଲା ଯୋଉ ମରିଲା ପରେ ସଜା ହେଇକି ଯାଏ କୋକେଇ ହଁ। କୋକେଇର ହାତଟା ହଉଛି 5 ହାତ ହଁ। ସେ ଯୋଉ କୋକେଇରେ ଯିଏ ବୋଲି ବକୁଥିଲା ବୋଧେ ହଁ ସେ କହିଲା ପକିକିରି ଏମିତି ତ କହିହବନି ତୁ 5 ହାତିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 5 ହାତିଆ କୋକେଇରେ ଯିବ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ବାସ୍ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ମାପିକିରି ବକିଛି ତେଣୁ ହଁ ଯିଏ ଯେତେ ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା 80 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯାହା ହସ୍ତରେ 3 ହାତେ ଚାଖଣ୍ଡେ ବା 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ବାପା କାଇଁ ମନବୋଧି 34 ସାରେ ନାହିଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଚର୍ମ ଚର୍ମ ବେଢ଼ିଛି ଦେଖା ଚଉରା କେ ମନବୋଧ 34 ରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଥାଏ କହିଲେ ये चर्म बेड़ी देख 84 को ये 84 आंगुल को आज्ञा ये चर्म बेढ़ी करी रही तेणु ये जीव आज अच्छे आज्ञा काली नथिबो कहीं आज्ञा ये जीव जीव जेहेतु जन्म अछि कहले शंकराचार्य गोटे पद आज्ञा प्रमाण दियंती कहले जावत जन्म तावत मरणं तावत जन्म तावत मरणं तावत जननी जठरे शयनं तावत जननी जठरे शयनं ये जीव जेमिति आज्ञा आसे ये जीव से भली भाबरे चाली जीव जे भली जन्म सत्य से भली मृत्यु आज्ञा ध्रुव वाक्य ये जीव आज अच्छे ये काली की नथिबो काहे की ना ए जीव मनुष्य जन्म ग्रहण करि सारिबा परे भल स्थान रहि सारिबा परे मनुष्य जो गर्व अहंकार देखा दिए आज्ञा ये गर्व अहंकार धन टंका पैसा कहार रहि नाही कि रहि परिबो नाही ये कथा समस्त जानिछंती सत्य समस्त जानिथिला मध्य आज्ञा के छाड़ी छी बिल्कुल कहला आज्ञा ए मनुष्य आज अछि काली की नथिबो कहले 6 खंड काठ हेबो 6 खंड काठ हेबो तो पाई लोड़ा रे तो पाई लोड़ा कोई बे नाही तते छोई बे छुईबे नाही तते छुईबे नाही तते बोलिबे जेतेबेले ये जीवा आज्ञा चली जीव कहा ना राम कहा ना श्याम कहा ना आज्ञा माधव समस्त नाम अंतिम समय हे जीवा आज्ञा कण आज्ञा समस्त नाम हे जीव मड़ा 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 केही कहिबे नै बापा पड़ी छंती केही कहिबे नै मां पड़ी छंती केही कहिबे नै थोड़ी पड़ी छंती समस्त कहबे आज्ञा मड़ाटा पड़ी छि रे बासी मड़ा हे जीव मेगाळे उठ मड़ा तेणु आज्ञा ये कर्ममय संसार मध्यरे आम्भे माने जेमिति आसीछ आज्ञा सेमिति चली जिबा ये जगत रे आज्ञा जे जेते जन्म ग्रहण करिथिले मध्य केही किछि नै नाहंती कि नै परिबे ना ये को मात्र 6 खंड काठ हेबो तो पाई लोडा आपण मानक खना 34 रे प्रमाण आज्ञा दियंती ये मनुष्य गर्व अहंकार जेते करुथिले मध्य आज्ञा छोट पिला ठरु आरंभ करी जणा आज्ञा गरीब गृहरु आरंभ करी धनी व्यक्ति पर्यंत समस्त आज्ञा 6टा काटरे श्मशान गामी होंती कहार आज्ञा 6 रु 7 हुए ना कि 7 रु कहार आज्ञा 5 हुए ना आज्ञा समस्त को भाई 6टा काठ आज्ञा उपयोग होइथाय काहे की 6टा होला काहे की 5टा न होला काहे की 4टा न होला 6टा काहे गेला आज्ञा जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत ए जीव 6टा काठ को उपयोग करुतिबारु अंतिम समय आज्ञा राम नाम सत्य हे कही प्रत्येक व्यक्ति माने 6टा काठ रे श्मशान गामी होंती नोना माने जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत 6टा काठ अरे तेमे तो केते क्विंटल काठ आनि की व्यवहार करथबो 6टा काठ कोई सार कइले 6टा काठ आगे
ଛଅଟା କାଠ କଣ କୋଉ କାଠ ଆଜ୍ଞା ତମ ଜେଜି ବାପା ମରିଛନ୍ତି ତମେ କେତେଟା କାଠ ନେଇକି ଯାଇଛ ଆମେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର କାଠ ନେଲୁ ତୁଳସୀ କାଠ ଶାଗୁଆନ କାଠ ଏ ଦାଦି ଆମ୍ବ କାଠ ଆମ୍ବ କାଠ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବିଛୁଆତି କାଠ ବିଛୁଆତି କାଠ ଆମର ପାଣି କେନ୍ଦ୍ରା କାଠ ଦେଇଥିଲେ ବସମ ପାଣି କେନ୍ଦ୍ର କାଠ ନେଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଙ୍କର ବା ଭଣ୍ଡା କାଠ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଛଅଟା କାଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯାଆନ୍ତୁ କି ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛଅଟା କାଠ ଏକା ଦରକାର ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟା କାଠକୁ ଉପଯୋଗ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କରୁଛେ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ମାର ଅଡାକାର ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କାଠକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛେ ସେ କୋଉ କାଠ ଆଜ୍ଞା ଭଟ୍ଟିଆ ଜନମି କୁଆ ହୋଇ ଛୁଆଟାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାଠକୁ ସଂଯୋଗ କରି ସେ ନିଆଁଟାକୁ ଛୁଆକୁ ସେକ ଦିଅନ୍ତି ସେ କୋଉ କାଠ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହେଲା କୋଚିଲା କାଠ ସେତେବେଳେ ସିନା ଛୁଆ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲେ କୋଚିଲା କାଠରେ ସେକା ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ତ ସବୁ ମେଡିକାଲ ଛୁଆ ସବୁ ହିଷ୍ଟର ସେକା ଆଜ୍ଞା ଛଅଟା କାଠରେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ କୋଚିଲା କାଠରେ ସେକା ପାଉଥିଲେ ମଧନ କହିଲାଣି କଣ ନା ହିଟର ସେକା ପିଲା ମେଡିକାଲ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଡୋବ ସାବୁନ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ହେଲେ କାମ ବାପା ମାନେ ସେତେବେଳେ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବେ ମୋ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାହାକୁ 80 ତ କାହାକୁ 90 ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ 100 ଛୁଇଁଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଆସିଛେ ଆମେ ମାନେ ମତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 120 ହେଲାଣି କି ତ ବାପାଠୁ ବଡ କେମିତି କି ରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ହୁଏତ 40 କି 50 ଆଜ୍ଞା ପାରି ହେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ କୋଚିଲା କାଠରେ ସେକା ଖାଇଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ରୋଗ ଗ୍ରସ୍ତ କରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମ କାଠ ହଉଛି କୋଚିଲା କାଠ ପ୍ରଥମ କାଠ ହେଲା କୋଚିଲା କାଠ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଠଟି କଣ ସଜନା କାଠ ସଜନା କାଠ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସଜନା କାଠ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୋ ମା ଏନ୍ତୁଳି ସେ ଦେଖେଇଦେଲା ସଜନା କାଠ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ସଦା ସଦା ଦୁର୍ବଳ ଭଳିଆ ହଉଛ ଆଜ୍ଞା କାଠ ନମ୍ବର 2 ସେ କୋଉ କାଠ ଯେତେବେଳେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଛୁଆକୁ କହିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଳବାଇ ନିବାସୀ ବାଙ୍କ ଦେଶ ଲେଖନୀ ମୋର ପଦୁଟେ ନିସୁତ ଛୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୁଏ କହିଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରରେ शिव मंदिर आज्ञा चुटी पकाई दियंती काहेकि ना मानसिक सुजाइले कहला आज्ञा सेति के नुहे कहला 1.5 बरसर होइला कुमार ये हम गोड़ी दे चाले अरे भला हम दे चाले बात बसी मने होई खुशी
होई कुछ बा पानी खाई झुले मार कोले आगे झुलुଥାଏ क्रमे क्रमे पुओ को आगे केते वर्ष हला ना 2.5 वर्ष से बढ़ाई पयर ये 2.5 वर्ष से बढ़ाई पयर आपण मानकर छुआटी क्रमे क्रमे 2.5 वर्ष जेते बेले होई जिवो ये कांथ बाड़ धरी चाले अरे कांथ बाड़ धरी चाले क्रमे क्रमे 4 वर्ष 4 मास 4 दिन हुए कौन हुए 4 वर्ष 4 मास 4 दिन कौन हबा गा कहले 4 मास 4 दिन हां विद्या अनुकूल करिबा कथा मौसा 4 वर्ष 4 दिन रे 4 मास 4 दिन रे पिला पाठ पढु हां ये पे पास सब 3 वर्ष हो ऑटो रे छाड़ लेनी है हां पर आमाडे ऑटो रे नहीं घोड़ा रे छाडू दे ऑटो रे छाडू दे आज छोटे छोटे छुआ 3 वर्ष हेई नहीं तांगु पैंट शर्ट मडे की अरे तू सासु मंदिर को जाउछंती शिशु मंदिर बास बास केते भरू इंडिया तुम आइछ गिरी सेटा ऑटो रे आज्ञा ऑटो रे विधि हेउछि 4 मास 4 दिन 4 मास 4 वर्ष 4 मास 4 दिन जेउ दिन छुआ को हुए से दिन कुल गुरु आश्रम रे विद्या अनुकूल करंती से दिन पूज्यस्पद गुरुदेव छुआर गला रे गोटे माला गया परिधान कराई शिष्यत्व ग्रहण करंती ओ सेते बेले एते कथा थला आज्ञा सेते बेले गुरुदेव आउ गोटे माला शिष्यर गला रे पिंधाई दियंती से को माला आगे से आज्ञा को काठटी को काठ सीता ना बेल रूप रे शिव हो अंति पूजा हुआंती पूजा है हुआंती काठ हेउछि आज्ञा द्वितीय काठ हेउछि बेलो काठ बेलो काठ से दिन छुआर गळा रे जो काठटी आज्ञा पिंधाई दियंती आज्ञा से हेउछि बेलो काठ आज्ञा तापरे कोन 3 नंबर काठू कास आज्ञा आउ गोटे काठ आम्भे माने व्यवहार करूछे को काठ से को काठ ना प्रत्येक बापा माने वर्तमान बसी छंती शिशु काठ देख आपण माने बसी छंती मु देखि पर छै कि आपण माने जण जण माळ परिधान करि छंती प्रत्येक व्यक्ति मानक पई माळटे एकांत आवश्यक माने अवश्य अवश्य एडी हम बापा बसी छंती तांको गळा रे माळ नाही नाही काहे कि आई आई कली जुग समस्त समान होई परिबा नाही एथि पे आई आपण मानकर अच्युतानंद से कहिनांती कहले बेकरे न थीव माळ मधन कहले बेकरे न थीव माळ ये कली जुग रे सब कोन कला घटना घटी ए लुंगी पिंदा हे ये साजीबे पठाण कली जुग रे अनेक व्यक्ति माने गोटे गोटे आज्ञा माळ धारण करिबा कथा किंतु कहले ये कली जुग अच्युतानंद दास कहिले कहले समस्त आज्ञा बेकरे माळ परिधान करिबा कथा किंतु ये कली जुग रे व्यक्तित्व माने लुंगी खंडे खंडे परिधान करूछंदी जदि ए माने पठाण बेसगु साजिबे ताले मु कोन करि परिबी आज्ञा सेथि पई आउ गोटे काठ आंभ मानक पई एकांत आवश्यक को काठ से को काठ देखियो आज्ञा बयसर उपनीत हेबा परे बयस थिबा समय जहा आज्ञा व्यवहार न करूछे बयस गडी जिबा परे से काठ व्यवहार करूछे से को काठ ना सार्थी कब रखिया देख थोड़ा सी काठ तुलसी वृक्ष आज्ञा आउ गोटे काठ आमे व्यवहार करूछे जार नाम होछि तुलसी वृक्ष तेणु से प्रभु सेतिके हो काठ कथा
चिर चिन्मय चिर सुंदर विश्वव्यापक आरतण नारायण ओडिशार बड़ ठाकुर दारुब्रह्म जगन्नाथ चिर चिन्मय चिर सुंदर विश्वव्यापक आरतण नारायण जजमान महोदयଙ୍କର कारण अवजात शिशुटीर सर्व कल्याण करते संसार समस्त ऐश्वर्य सुख शांति प्रदान करते सर्वे बोलांडे कबार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओडिसी ए जगह कौन ओडिसी हरे चाउल भात सबुठी रंधाता खुड़ी खुड़ी ये आम कला विकास केंद्र कुत्ती छात्र भातर चाउल जेउठी हुए आगामी तणी मो जगन्नाथ धाम 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 आगामी तणी जगन्नाथ धाम अरे मारी बालक दंड नागी चटी मारी बालक दंड नागी चटी अरे मारी बालक दंड नागी चटी मारी बालक दंड नागी चटी माड़ काई लोक पाउना दिए मितणी जगन्नाथ धाम आगामी तणी जगन्नाथ धाम आगामी तणी जगन्नाथ धाम आहु तोर गोढ़ा दियो नाही गोड़ हाथ दर घोड़ा दियो नाही गोड़ हाथ पूर्ण ब्रह्म बोली कहती जगत पूर्ण ब्रह्म बोली कहती जगत तोर गोढ़ा दियो नाही गोड़ हाथ दर गड़ा दियो नाही गोड़ हाथ पूर्ण ब्रह्म बोली कहती जगत पूर्ण ब्रह्म बोली कहती जगत अरे बड़ भाई बड़ देवता उठाऊ बड़ भाई बड़ देवता उठाऊ अरे बड़ भाई बड़ देवता उठाऊ बड़ भाई बड़ देवता उठाऊ सान भाई बड़ ठाकुर हुए मितणी जगन्नाथ धाम हालो मितणी जगन्नाथ धाम मितणी जगन्नाथ धाम मितणी जगन्नाथ धाम मोहन मोहन सुना रूपा थोई मोहन मोहन सुना रूपा थोई तोर पोड़ा माटी हांडी रे भुंजाई दर पोड़ा माटी हांडी रे भुंजाई अरे मोहन मोहन सुना रूपा थोई मोहन मोहन सुना रूपा थोई तोर पोड़ा माटी हांडी रे भुंजाई दर पोड़ा माटी हांडी रे भुंजाई अरे कान नाई गीत गोविंद कुशुणी कान नाई गीत
गोविंद कुसुणी अरे कान नाई गीत गोविंद कुसुणी कान नाही गीत गोविंद कुसुणी चौका की मेली अघुड़ा जाए जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम छिए अरे चाउलार भात सबुटी रंधाता चाउल भात सबुठे रंधाता अरे चाउलार भात सबुटी रंधाता भातर चाउल जेउठी हुए मिटणी मो जगन्नाथ धाम छिए मिटणी मो आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितणी मो जगन्नाथ धाम छिए आमितणी मो जगन्नाथ धाम छिए हम जय कृष्ण नावंधो नव जलधारा आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम छिए आमितली जगन्नाथ धाम आमितली जगन्नाथ धाम মা তারিণীଙ୍କ ଭଜନ ମାମୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ खुड़ी ଆଜ୍ଞା ଦିଦି मु जगिची ବିନ ଭାଇ ବିନ ଭାଇ ସେପଟେ ବିନ ଏପଟେ ନୁହଁ ପଦଟିଏ ଭଜନ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 14 ଘଣ୍ଟେ ମୁଁ ଗାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତମର କଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ପଦଟିଏ ଗାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲ ମୁଁ ସେଠି ବସିଥିଲି କାଇଁ ମୋ ମନଟା ଟିକେ ବୁଝିଲାନି କଣ ଗାଇବ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି ସିଏ ବାଙ୍କର ଗାଇଲେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ପଦେ ଗାଇବି ପରେ ଗାଇ ପାରିଥାନ୍ତ ନା ଏବେ ହବନି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି କଣ ଗାଇବା ପଦେ ଗାଇଲ ଦୋହକ ଦେଗା ମାଲୋ मालो गोपाल भक्ति नाइ पिलारा भक्ति अछि हां हां ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ कोन ये डेप नाइ ये भलो ଭଲ ଗୀତଟା ଧନ नाइ चूर पका ମାମୁ बोलो बोलो ମୋ ଡବଲ ବାପ ये ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ मोर पूरा कंकाल उठी गलानी अरे मु को करी नड़ियारे ଲାଗିଥାଉ ମୋ ଡବଲ ବାପ ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ ଡେମ୍ଫ ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ ଡେମ୍ଫ ଲୋ ଡବଲ ବାପ ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ ଡେମ୍ଫ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇତେ ଯିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବେଜିବ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇତେ ଯିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଶାଢ଼ୀଟେ ଯିବ ଏ ଧନ
ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ ଡେମ୍ଫ ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ ଡେମ୍ଫ ମୋଟ ବଲ ବାପ ନଡ଼ିଆରେ ଲାଗିଥାଉ ତା ସରକୁ ସର ତାଠୁ କିଏ ବଳିଗଲା ଏ ଫାଜଲାମି ଚାଲିଛି ଏଠି ବସ୍ କାଇଁ ତମ ସରକୁ ଆମ ସର ଟର୍ଚ୍ଚ କଲାନି ଆରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନା ଛୁରୀ ଆରେ ଯଦି ଗାଇବାର ଅଛି ପଦୁଟିଏ ଦୋହା ପଦ ଦିଅ 14 ଘଟି ଆଗୁ ନେଇକି ଯିବା ବୋଲା ଅଜା ଲୋହ ମତେ ନେଇ ଯା ହଁ କି ବୋଲା ଅଜା ଲୋହ ମତେ ନେଇ ଯା ଆଚ୍ଛା କୁଆଡେ ନେଇ ଯା ନଦିଆ ପୁରା ଅଜା ଲୋହ ମତେ ନେଇ ଯା ନେଇଯା ନଦିଆ ପୁର ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ନଦିଆ ପୁରା ରେ ଚିନ୍ତାଇ ବାବୁଟି ନଦିଆ ପୁରରେ କିନାରି ଦେବୁଟି ନଦିଆ ପୁରା ରେ ଚିନ୍ତାଇ ବାବୁଟି ବୋଲା କିଏ ସେ ନିତାଇ କିଏ ଅଜା ଲୋହ ମତେ ନେଇ ଯା ନଦିଆ ପୁରା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ମା ଘରେ ବେଷ୍ଟ ଗୋର ମା ହେସରା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ଗୋର କପଦାରେ ମର ପଟନା ମର ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ଗୋରେ ଖାଇ ଗୋର ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ତୀର ଦରବାରେ ମେ ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ହରିବାର ନାମ ଚକର ହାରେ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା କୈସ କୁମାରୀ ଥିବାର ସୁନାମ କୈସାରେ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ତଳନି ବସି ଗଲେ ସକାଳ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ଚଲେ ରହା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ମଣ୍ଡଳ ମାଲି ଖାନା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ସାଙ୍ଗଲ କୋଲା କନ୍ଦ କଳିକା ଗଦନା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ଯେ ମୋର ଜନନେ ଲମୁ ହେତର ଝିଅ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା କଣ୍ଠେ ବସି ଅଭୟଲ ପଦ କହି ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ଭଣ୍ଡାର ଘରରେ ଚାବି ଦେବୁ ମା ଫିଟାଇ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ନଉଥିବା ପଦ ମାନ କଣ୍ଠେ ଦେବୁ କହି ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ମା ମାଉସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା ଅଳେ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ତୀର ଦରବାରେ ମାଲ ଦେବ ହୁଳା ହୁଳେ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ପଣ୍ଡିତ ମାନ କୋମର করে ନିବେଦନ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ତୀର ଦରବାରେ ଦେବେ ହରିବଲ ଛନ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ହରିବଲ ହୁଳା ହୁଳେ କେନ ଆସିଲା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ହରିବଲ ଦେବା କିଏ ମନେ କଲା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ହୁଳ ହୁଳି ଟିକେ ଏବେ କନରେ ବାଜିଲା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ହରିବଲ ଟିକେ ହେଲେ କନନ ବାଜିଲା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ହରିବଲ ହୁଳ ହୁଳି ସଂଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ଅଜାଲ ମତେ ନେଇଯା ତୀର ଦରବାରେ ଗୋଟି ପଡ଼ିବ ଉଛଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଏ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଧର୍ମ ପଦ କର ଧ୍ୟାନ ଧର୍ମ ପଦ କର ଧ୍ୟାନ ଆରେ ବୁଝିନ ନା ଶୁଣ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ସ୍ଥାନ ଆରେ ଅତିରେ କର ବିଶ୍ରାମ ମାମା ये खुड़ी ମାମା ଲୋ ଗାଲକୁ ମାରୁଛି ଗାଲଟା ମାରା ନା
ଯେତେ ବାଡେ ପିଠି କି ବାଡା ପିଠି ମାରଲି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡେଇଲୁ ଏଇଠି ମାରଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡେଇଲୁ ରରେ ପୁଅ ଧନର ଜୀବନ ନାହିଁ ଦେଖୁତା ଏଇଟା ପେଲି ଯାଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଦେଖୁତା ଦିଦି ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ନେହ ଗୋଟେ ଚଟୁକୁଣି ମାରିବି ଏ ର। ତେସି ପ୍ରକାର ମୁଠି ଦୂରେ ର ଏ ଟେକିକି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋର୍ଡ ଦେବି ର ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତୁମକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଆଜ୍ଞା ସେତେ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ବାଇକ ପୁଅ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ତମେ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଥିଲ କିଏ ବାଡେଇଲା ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ନାଇଁ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବେଶୀ ଆସିଛନ୍ତି ପାଲା ବାଜିବା ପାଇଁ ତାର ତାଳ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବାଡେଇଲି ଆ କିଏ ବାଡେଇଲା ଆରେ ବାଇକ ପୁଅ ମାରୁଥିଲା ପରା ତମକୁ କାହାକୁ ମଉସା ମତେ କିଏ ବାଡେଇଲା ହରେ କାଇଁ ନାଇଁ ତ ଆରେ ମାରି ମାରି ତମ ପିଠିରେ ପରା ଗୋରୁ ଚରେଇ ସାରିଲେଣି କୋଉଠି କହିଲେ ପିଠିରେ ଓ ପିଠିରେ ହଁ। ଇଏ ପିଠିଟା କଣ କି ମୋର ତମ ପିଠି ତମର ନୁହଁ ଏ ପିଠିଟା ମୋର ନୁହଁ ଦିଦି ଆଉ କାହାର ଏ ପିଠିଟା ପଞ୍ଚାୟତର କଣ ହେଇ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ ପିଠି ତର ଆରେ ମାମୁ ଇଏ ପିଠିଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଇସା ଆଣୁଛି 20,000 10,000 ହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଇସା ଦଉନି ହଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ସାରିକି ଯାଉଛି ହଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଲାଟିନି ଘରେ ନୁଚିଗଲି କାହିଁକି ଗୋଟାଏ ଦିନ ସିଡି ଉପରେ ନୁଚିଲି କାହିଁକି ରୁଚିଲୁ ଆଚ୍ଛା ପଇସା ଦେବି କାହିଁକି ନେଇ ଆଇଛି ହଁ। ସୁଧକୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ହଁ। ଟୋଟାଲ ଦବାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ବାଇଚାନ୍ସ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ରୋଡ ଉପରେ ହଁ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପିଠିରେ ଯେତେ ମାଳ ଚୋପାଟା ପଇସା ଦେବାର ନାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ ପୁଅ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ହଁ। ସେଇଠି ଏ ପିଠିଟା ପଞ୍ଚାୟତର କରିଦେଇଛି ହଁ ସାବାଇଶରେ ମୁଁ ନୁହଁ ଖୁଡି ନନା ନଉନି ଆଉ ନା ନନାକୁ ଆଉ ମନା କରିଦେଇଛି କାହିଁକି ଲୋ ବସ ବସ ଦିଦି ମୁଁ କଣ ଭଲ କହିଲିନି ହଁ ନା ତୁ ଭଲ ଫୁଟୁ ଏ ଧନ ଏଥର ପିଠିଟା ଭାବିଛି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି ବାନ୍ତି ଦେଇକି ଏଠି ଚାଲ ପିଠିଟାକୁ ଆଇନା ତୁ ପୁଣିଙ୍କର ଏହି ବିବେକ ମହୋଦୟ କୁକୁଡ଼ା ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ହଁ ଚାଲିଛି ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସମର ଆକ୍ରମଣ ଦିଟା ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଦିଟା ଗଛ ବାଡିଆ ବାଡି ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାଡିଆ ବାଡି ଚାଲିଛି ପାଲା କରେଇ ଦେବେନି ଦିଦି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ ଆ ମୁଣ୍ଡ କା ମାଣ୍ଡି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଷଣଟେ ପଡି ଚାଲିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତମେ ପାଲା ଗାନି କାହିଁକି ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଗାଇବା ଆହୁରି ଭଲ ହବ ଆଇ ଗଛ ଗଛ ଗୁଡେ ମାଡଳ ଲାଗନ୍ତି ବାପା କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଆଇ ସମୟ ଗଛ ନାହିଁ ଗଛ ଗୁଡେ ମାଡଳ ହଉଛନ୍ତି ସଟ ସଟ ରେ ଆଜ୍ଞା ଓ ତେଣୁ ବାପା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ହଲଚଲ କଲାলো ହଲଚଲ କଲାলো ହଲଚଲ କଲାলো ହଲଚଲ କଲାলো ଆଜ୍ଞା ମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନାଟକ ଏଇଠି କୋଉଠି ଇଏ ମେଲା ମେଲା ପଡିଆ ମେଲା ମେଲା ପଡିଆ କଣ ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛି କଣ ଏଇ ନାଟକ ମୁଁ କରିବି ମୂର୍ଖ ଏ ନାଟକ ଚାଲିଛି ମୂର୍ଖ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ଛାତରେ ଶୋଇବ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇ ନାଟକଟା ନାଇଁ ହବନି ଆଉ କୋଉ ନାଟକ ପାଲା ପରମ୍ପରା ବହି କଣ ଗୋଟେ କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ଚାଲିବ ତମର ଇଏ କି ବହି ଆରେ କଣ ଭଲ ବହି ଜାଣିଛୁ କଣ କି ମାନେ ଭାଟନଟ କମ୍ପାନୀ କଣ ମୋ ପାଖରେ ଆରେ କୋଉ ବହିଟା ଭଲ କରିବା କହୁନ ପିସା କଣ କଣ ଅଛି କଥାରେ କହିବି ନା ଗୀତରେ କହିବି ଗୀତରେ କହ ହଁ ଗୀତରେ କହ ଗୀତରେ କହିବି ହଁ କହିଦଉଛି ଆଉ କଣ କହୁଛି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଏ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବସିକି ଆଉ କଣ ଛିଡା ହେଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଏ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପଛରେ ଚେରା ଏ ନାଟ ସରସ କହିଲା ରାମ ବନ ବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ଆରେ ରାମ ବନ ବାସ କାହାଣୀ ଶେଷ ଆରେ ରାମ ବନ ବାସ ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ହବନି କଣ ଏଇଟା ହବନି ହବନି ମଉସା ଏଇଟା କଣ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ଆଜି ଆଜ୍ଞା? ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାର। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ମାନେ ରାମାୟଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ହଁ। ହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ବେଶ। ରାମାୟଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ହବନି ତ ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ? କହିଲା ଇଷ୍ଟ ନ ପେରାମ କହିଲା ଇଷ୍ଟ ନ ପେରାମ ଏହା ଏହା କହିଲା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ହୁଏ ଆରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଇଷ୍ଟ ନ ପେରା ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ କଣ ଏଇଟା ହବନି এইটা ବି ହବନି ନାଇଁ তাহলে ଆଉ ଗୋଟେ কই দউছি কলা বাঘা যো তিনি বাঘা কলা বাঘা যো তিনি বাঘা এ নিশ হলা না কলা বাজিয়ে জি অঙ্কুতে ছুঁইলাম
আরে যদি কিছু জানিছ পৌরাণিক উপরে কিছু বিষয়বস্তু কহুন ଅଛି কোন ଅଛି ଅଛି পদরা কো ଆମ କୋଣାର୍କର কোন হেডা କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ সুপার হিট ଏ নাটক କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟମ୍ କହିଲା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟମ୍ ଏ ଛୁଟିଲା ରୋଳ କହିଲା ସୁପର ହିଟ୍ କଉଡ଼ି ଖେଳ ଆରେ ସୁପର ହିଟ୍ ଆମ କୋଣାର୍କର ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ହର କଣ ହେଲା সেটা কিছু হবনি এইটা হবନି আজ্ঞা আউটা ডলে হিট করে দଉଛି কোন আউ জানিছ কলা জনতা গণনাট্যম কলা জনতা গণনাট্যম কলা বুলি কহুচি কলা জনতা গণনাট্যম বুলি কহাই কলা সাগুণাব সিচি আরে সাগুণাব সিচি আরে সাগুণাব সিচি বস খুম্পি দেলু হর তোর খুম্পাটা মোর লেন্স ভিতরে গোটে গার হই রহি লক্ষ্য করিবে গুড়িংরা হি বিবেকী মহোদয় আপন মানকর চালিছি দুইটা বৃক্ষଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ବୃକ୍ଷଟା କିଏ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟା କିଏ ସେ ଆପଣ ମାନକର ପୁଅ ବ୍ୟାସ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଦିଟା ଗଛ ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ଧନ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମମୟ ମହାଦ୍ରୋମ ସ୍କନ୍ଦାର୍ଜୁନ ଭୀମସେନ ତସ୍ୟ ଶାଖା ମାଦ୍ରୀ ସୁତେଇ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସମୃଦ୍ଧେ ମୂଳ କୃଷ୍ଣ ସ ବ୍ରହ୍ମ ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଶାଖା କିଏ ସେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କିଏ ସେ କିଏ ପତ୍ର କିଏ ସେ ଫୁଲ କିଏ ସେ ଫଳ କିଏ ସେ ମୂଳ କିଏ ସେ ଏ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଗଛ ହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମମୟ ମହାଦ୍ରୁମ ସ୍କନ୍ଦାର୍ଜୁନ ଭୀମସେନ ତସ୍ୟ ଶାଖା ହେଲା ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୀମସେନ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଖା ଉପଶାଖା ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷର ସ୍କନ୍ଦ ଶରୀର ସର ଗଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡି ତାର ଆଜ୍ଞା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଗଲେ କିଏ ଆଉ ରହିଲେ କିଏ ସନ ଆଜ୍ଞା କିଏ ନା ବୃକ୍ଷର ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଫଳ ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ସେ କିଏ ସେ ନା ମାଦ୍ରୀ ସୁତେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସମୃଦ୍ଧେ ହଁ ହଁ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ଛୁଆ ଦିଦା ଯିଏ କି ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ ହଁ ହଁ ଇଏ ନକୁଳ ସହଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷର ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ତାହେଲେ ମୂଳଟା କିଏ କିଏ କି ସେ ମୂଳଟା କିଏ ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମଧୁସୂଦନ ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସିଏ ଗଲେ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଲେ ପାପ ବୃକ୍ଷ ପାପ ବ୍ୟାସ କବି ଲେଖିଲେ ସେ ପାପ ବୃକ୍ଷଟା କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ସେ କିଏ ସେ ଦେଖିବା। ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନୁମୟ ମହାଦ୍ରୋମ ସ୍କନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ତସ୍ୟ ଶାଖା ଦୁଶାସନ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସମୃଦ୍ଧେ ମୂଳ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟିଏ ପାପ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ସ୍କନ୍ଦ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ହେଲେ ଶାଖା ଆଉ ପ୍ରଶାଖା ତାହେଲେ ଫଳ ଫୁଲ କିଏ ସେ ନା ଫଳ ଆଉ ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁଶାସନ ସହିତ ଅନେଶତ ଭାଇ ସିଏ ପାପ ବୃକ୍ଷର ମୂଳଟା ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ନା ପାପ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ପାପ ଏବଂ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ପାପ ବୃକ୍ଷର ମୂଳଟା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି ପାପ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ମାନଙ୍କର ପିତା 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 ନିଜେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲି
ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ। ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ପାପ ଦୟା ବୃକ୍ଷ ସଦା କୁର୍ବନ୍ତି କଳ। ପାପ ବିରାଟ ରୂପାୟ ଧର୍ମ ଜୟ ନ ସଂଶୟ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାପ ବୃକ୍ଷ ଯେତେ ବଡ ବିରାଟକାୟ ଦ୍ରୁମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଦା ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ଜୟ ନ ସଂଶୟ। ଧର୍ମର ସଦା ସର୍ବଦା ଜୟ ଲାଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ପାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ହେଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି? ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ। ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ କି ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଭାବରେ ରହି ପାରିଲା ନା 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 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ରେ ଭାତୃତ ବିବାଦ ଇଏ ବଢାଇ ପ୍ରମାଦ ଇଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କହଲା ଗର୍ଜନା। ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଭାବରେ ରହି ପାରିଲା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ପାଇକ ବନ୍ଧନା ଚଇ ବହିଲା ରକ୍ତ ନଦୀ ଧାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ? କେମିତି? ଗୋଟିଏ ପଦ ଚୋଖି ଆସିବ। ହଁ ଚୋଖି କେମିତି ଚୋଖି ଆଜ୍ଞା? କାରଣ ଦିନ ପରେ ଏ ଗେଡି ଧନ ବୋଲେ ଦିନ ଆଲା ଆରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ Sai
मानकर परिसमाप्ति होई सारिछि एड़े पूर्व आकाश रे बारी कहिले आज्ञा जो कहिले जन्म जे कि आज्ञा जळरू आकाश रे केसे जळरू जे जन्म ना बारी कहिले आज्ञा जळ जो कहिले जन्म जळरू जन्म किए कहि जळरू जन्म जोको जोको जळरू जन्म कंस्कोड़ा जळरू जन्म आज्ञा पद्म मुइना कोइ दी था पद्मर साई हेले सूर्य पूर्व आकाश रे सूर्य देवता के उदयमान होछन आज्ञा एना आज्ञा होइछि कोला ना कर मान कर अन्य के सने समता माने उपस्थित आज्ञा किंतु आज्ञा पांडव मान कर केहि नाति भगवान कृष्ण केशव मधुसूदन अर्जुन को निकट रे सदा सर्वदा विद्यमान किंतु ए संग्राम रे कौरव मानकर सेनापति हेउछन्ते पितामह भीष्म एडा आज्ञा पांडव मानकर सेनापति हेउछन्ती मध्य पांडव वीर अर्जुन उभय पक्ष आज्ञा युद्ध यात्रा करिबा पई विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र प्रस्तुति करी युद्ध क्षेत्र को जिबा पई उद्यत हेउछन्ती माने पूरा लेडी एंड लेडी ठीक आज्ञा एही समय रे आज्ञा मध्य पांडव वीर अर्जुन मुखमंडल मलिनता पड़ी जाइछि भगवान कृष्ण केशव मधुसूदन वासुदेव डाकिले हे सखा सखा तुमे काहे के मन दुख करिछो काहे के आउ ए युद्ध को जीवी सखा तुमे मन दुख जमे करो ना दुख करबी ना कोन करबी सखा सखा जुआड़े देखिबी तो सियाड़े सब काहे के तुमे मन दुख करिछो जुआड़े देखुछि सब निजर लोक मोर व्यस्त हो नाही तुम निकट रे मु अछि तमे ये संग्राम करिबा पई ही पड़िबो ना ना मु ए संग्राम करबी सखा तमको ये संग्राम करिबा पई पड़िबो आस सखा कोन हैला व्यतिव्यस्त हो नाही तुम निकट रे मु अछि सत्य कहछु ले सखा संगते घेनी अर्जुन ए पिला सखा बोलो आसो चालू नहंदी तम निकट रे सदा सर्वदा ए कृष्ण सखा विद्यमान सखा सखा ए कोन कहछु सखा व्यस्त हो नाही सखा आसो सखा चालन तो सखा ले संगते घेनी अर्जुन नंदी घोषे नारायण नंदी घोषे नारायण बेस होई जो है घूमिले जाय दूध घूमिले ये को पाचे पिता अन्य बाटे धन्ना आया एक पाटे पिता अन्य पाटे धन्ना आया बोलती मधुर की रसी रे पठा तेरा था सोनी थीली जो अर्जुना युद्ध खेते दे आछि अरे सुनी अर्जुना सखा आसो ଚାଲନ୍ତୁ ସଖା मन दुख कर ना ସଖା तम निकट रे मु अछि ହଁ काहे की सखा मन दुख करूछ କାହିଁକି ଆଉ ଯିବି सखा ଏତ ସବୁ ମୋର ନିଜର ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ମୋର ଦାଦା ଇଏ ମୋର ଭାଇ ଇଏ ମୋର ଖୁଡି ଇଏ ମୋର ମାଇଁ ଇଏ ମୋର ମାମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କାହିଁକି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କାହିଁକି ସଖା आज्ञा ତମେ ଆଉ ସେ ଡାକନି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି से दिन कृष्ण केशव मधुसूदन वासुदेव डाकिथले हे सखा तमे मन दुख कर ना तम निकट रे सदा सर्वदा हे कृष्ण विद्यमान ସଖା आज्ञा ସଖା ठीक यही समय रे कर मानकर आज्ञा राजा जी की धृतराष्ट्र ये धृतराष्ट्र डाकुछंती मंत्री संजय को कहले मंत्री बर ଯାହା ପୁନା ମହାରାଜ मंत्री बर ଯାହା ପୁନା ମହାରାଜ मंत्री बर मंत्री बर ପୁଛନ୍ତେ ମହାରାଜ କଣ ହେଇଛି ये युद्ध चले छी କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ये युद्ध जो चले छी ହଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି गोटे पद श्लोक रे मु तुमको पचारुछि କହୁନାହାନ୍ତି गोटे पद श्लोक रे मु तुमको पचारिबि तमे तार उत्तर दब କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କାହିଁ ଦି ଚାରି ପଦ ले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समभेता जुद्रुसोका ममेका पांडव सैभ्यः
ये किम करवन्ते संजय 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 हे मंत्री बर महाराज मत चले कुरुक्षेत्र रे संग्राम तार नाम कुरुक्षेत्र नुहे तार नाम कुरुक्षेत्र तार नाम हेउछि धर्मक्षेत्र ये धर्मक्षेत्र संग्राम चली ये जो धर्मक्षेत्र संग्राम चली नामेका पांडव सैव्य से स्थान रे मोर पुत्र माने अछंती ए बहु पांडव माने मध्य अछंती ये जो दुहिंको मध्य संग्राम चली यार फलाफल कौन हैला ये भल मद कथा मते टिके तुमे कहि दियो काहे कि ना धृतराष्ट्र आगे अंध ना किछि देखि पारु ना हांती दूत को डाकिले करे हे मंत्री बर ये तुमे मते खबर टिके दियो मंत्री डाकिले कहले हे संजय संजय कहले महाराज महाराज युद्ध तो सरीनी युद्ध सरीले सेना तार मु विचार करबी कहिबी जेतले धर्म क्षेत्र युद्ध चली जे पर्यंत न सरीची की उत्तर देबी मणिमा की उत्तर आ देबी मणिमा कहले आज्ञा मु आपन को उत्तर देई परिबे नहीं किमिते देबी सरीनी उत्तर कारण प्रत्येक आरंभर गोटे शेष थाए गोटे आरंभ आउ शेष जेहेतु आरंभ होईछि परिसमाप्ति होई नाही शेष न हेबा पर्यंत वार्ता मु किछि आपन को देई परिबे नाही छी आपण क्षमा करंतु मणिमा आपण मते क्षमा करंतु आज्ञा किमिते उत्तर देबी ए युद्ध शेष न होबा पर्यंत की उत्तर देई परिबे मणिमा मु की भय पक्षसन समत माने युद्ध क्षेत्र को चले जाई छंती युद्ध क्षेत्र आगे संग्राम हेबो ना क्षेत्रीय मानकर धर्म आज्ञा युद्ध क्षेत्र संकेत न बाजिबा पर्यंत केबे आज्ञा संग्राम होई परिबो नाही आज्ञा युद्ध क्षेत्र रे आज्ञा संकेतटा बाजी जाईछि गले सज चतुरंग बळ अरे सज चतुरंग बळ ये हस्ते तोर बारी ढाल हस्ते तोर बारी पितामह सम्मुखरे धनजय सम्मुखरे बोलती मधुर गिर सुणरे शुणिथिली जोधा अर्जुन भलरे शुणिथिली तोर ताला ज्ञान नाही बिल्कुल मु ताळ गछ मुळे जन्म होइछ कला ताला गछ मुळे जन्म एटा ताला ज्ञान नाही पाला दिदी मु तो कहली नबानी आपण कहले नबात नबातना मिश्री तमर आज की बार आज गुरुवार तमर सोमवार कथा मन पडुची किरे तोर तो ताला ज्ञान नाही तू ताला कायमिति कि मोर ताळ ज्ञान नाही ना किरे मो बो मते जेतेबेले जन्म कला ठीक ताळ गछ मुळे जन्म कर काहे की पाला रही बोली नाही रे धन अरे बारी पटे जाइतला पानी कोसा माजुथला ताळ गछडा पवन आइला ताळ गछ ठीकरी पलटी गला जेतेबेले पलटी गला मु सेतेबेले काचो किनि जन्म होइली एते शीघ्र काई जन्म हलु पाला होची विद्युत कला पांडित्य कला लोक शिक्षा गण शिक्षा पाला पाला परंपरा पाला रीति नीति न्यारा आज्ञा पाला परी कोनोसी कला केबेले समकक्ष होई पारे ना बिल्कुल बिल्कुल तो पाला रे ए भली कथार्ता करूछ पाला न पारले मला कोन मोर सबुठो के भाषा को संयत करी कथा को हां मोर कोन भूल होला हां मौसा को चलो मौसा मोर भूल हेछि जो मु ताळ गछ मुळे जन्म होली बोली मु ए बस जे बाटर जन्म होछि से बाटुआ होछि जे नाटर जन्म होछि से नाटुआ होछि कोन होछि ना नहीं जे गेलो बसरे जन्म होछि से गेलुआ होछि आपला खटर जन्म वाला से खटुआ होछि से घरे जन्म वाला से घरिया हट बस नहले नाही बधाना कोन मोर भूल होला कि कोना ए ठिया गया युद्ध क्षेत्र रे तू झाला बदन मानलो चारि बड़ा उपस्थित होइछन्ती संग्राम करिबा पई आज्ञा जेते बेले युद्ध क्षेत्र चारि बड़ा उपस्थित अछन्ती संग्राम करिबा पई उभय सैन्य माने उपस्थित अछन्ती निरीक्षण करि देइ छन्ती पितामह भीष्म डाकिले हे अर्जुन अर्जुन रे हे अर्जुन अरे तू करिवे पितामह भीष्म को सहित तुमुळ संग्राम मो निश्चित युद्ध करिवि तुम सहित अरे तो
तते टिके लाज लागु नहीं तू पितामह भीष्मक सहित युद्ध करिवो ये युद्ध क्षेत्र रे आसी पुणी लज्जा लगिबो अर्जुन को अर्जुन आलिया मो आगर सुनिथिली अर्जुन तू जने योद्धा पुरुष बोली हां हां आगर सुनिथिले सत्य हेले आज पर्यंत मु तोते युद्ध क्षेत्र देखि नथिली ना ना आज मु प्रकृतर प्रमाण पाई सारी छी हेला हेला तू अर्जुन प्रकृतर जने योद्धा पुरुष रे योद्धा पुरुष कहि देले जे रे गर्व होई गेला आउ की पितामह तमे भाबुछ मु का पुरुष ना ना पितामह युद्ध क्षेत्र को आसी छी जणा जीव आज रणांगन रे किए सिंह अर्जुन पितामह भल्यूम कमा मु क्षत्रिय संतान मोर वॉल्यूम कमी होनी मु क्षत्रिय संतान मु का पुरुष नुहे अर्जुन तू करबु ए पितामह भीष्मक सहित संग्राम ना आउ कोन मु तुम कले हे से तो बाहर वीर फाल्गुनी अर्जुन रे हां मोरी आखी अगर तू जन्म होइथिलु पितामह कले हे से तो बाहन सुना मावाचना ये युद्ध नुहे पीला के पितामह भूली जाइछु से पिला दिन कथा गुडाके बारंबार पिला दिनर कथा कही मनोबल को भांगी दियंतु अर्जुन रे पितामह तू से कथा गुडा भूली जाई पारु हेले मु भूली नाही मते दुर्बल करंतुनी पितामह मते तोर कथा जेबे मने ओ करई लागे मते काली काली छोट पिलाटारे जो पितामह तोते चालीबा शिखाइथिला तोते काखरे धरी बुलाइबा शिखाइथिला अरे हां रे बारंबार कोई मनोबल को भांगी दउछंती पितामह हेउची से तोरी पितामह भीष्म पितामह भाषा संयत करी कथाबार्ता कर पितामह 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 बारंबार कहूछु अरे मूर्ख परा मो तोर जेजी बापा मु हेउची क्षत्रिय संतान का तोरो तानु है का पुरु साबड़ा का तोरो तानु है का पुरु साबड़ा वीर मरे मारी करी रण अर्जुन युद्ध क्षेत्र रे मु मरिबी नले तुमे मरिबो तुमे जितेबा नले मु जितेबी तोरे एते करब बोधु हे तू भूली जाइछु ए संसार मधरे केही बड़ नुहरे पितामह अरे संसार मधरे केही बड़ हे नाहंती कि होई परिबे ना युद्ध क्षेत्र रे बड़ सानर विचार नहीं पितामह तोर एते गर्व आपन कथारे मु घुंची देबी पछ घुंचा नाही मोरे से के अर्जुन बारंबार मते कोही मनोबल को भांगी दियंतु पितामह तू बोध ए छोट पिलाटा किछि भलो मंद शिक्षा दीक्षा जानि ना हो पितामह ले काळ ठारू बळी क्षमता काहार धरणी बक्षरे नाही दैव गौरी टाणी उठाई मनुष्य को करि ए संसार मधरा ये काळ ठारू बळी केहि नांती पितामह ओडिया रे गोटे कथा प्रबंधन थाया कहले दैव दौड़ी मनुष्य अरे दैव दौड़ी
जणे जणे गाई स्वरूप स्वरूप गाई आम्भे माने जणे जणे गाईर स्वरूप हां तला या टाणुची किए से के ना टाणीला बाला होची माल जणे जण के से जण किए से ना सिए लागिया काळ काळ काहा को केतले केउ एक अजणा राइज को टाणी नै जीव तार समय सीमा किछ न थाए ना तेणु आज जदि जो संग्राम चली थाए ए सेति पई दाई हेउछंती से काळ पुरुष ताहाले अर्जुन ना तू वीर ना मु वीर किंतु अर्जुन पितामह बोध हुए तू भूले जाइछु को कथा पितामह पितामह भीष्मर पराक्रम पितामह एई हस्ते यदि धनुमु धरई मेरु हुए थर न सही डाके तही तही रखे चक्र एई हस्ते यदि धनुषर उठाए थरे उठे पृथ्वी कंबी उठे बासुकी मोर पराक्रम बोध हुए तुम्हें जानी न जानी छी पितामह अर्जुन शांत हुआ जहाँ घटिबार कथा घटी जाइछि जदि तुम्हें चाहुछ महाभारत संग्राम परिसमाप्ति हेउ ताहाले तम निकटरे मोर दुईटी शर्त ये दीटा शर्त जदि तुम्हें मोर पूर्ण करि देब पितामह हे अर्जुन पितामह ताहाले ये महाभारत संग्राम परिसमाप्ति हेब रे ये युद्ध क्षेत्र रे आगिया शर्त दीटा देखिबा जदि ये दुईटी शर्त तुम्हें मोर रखिबो पितामह ताले युद्ध आगिया आगो को चलिबो ठीक अछि पितामह तला आगिया कुहंतु से अरे शर्त तू ही जानो सभ्य साची अरे भीष्म ब्रह्मचारी अरे केते जोधे जुध करो तू ही जानो अरे केते सारे सुआई भोजन मोरे तोहे केते सारे सुआई भोजन मोरे सेठी ओणा धी कहेले अभिशाप लेऊ एकर माउसी देला रे नन्ना एकर माउसी देला मधी गो माउसी जाना को आलूटी ए दिया माउसी चारुटी ए दिया बाईगण गोटी ए देले छोटा होइबा भरता होइबा बाण भर्ता करू अरे जाओ चपले पर पखाला बताओ काई कोन मोर मिसुनी मिसुजी अर्जुन मिसुनी ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଶିଛି ମିଶିକି ଆହୁରି ହାତେ ବଳିଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଖାଲି ଟର୍ଚ କରିବି ଲାଇଟ୍ ପକଉନ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୁରୁଷ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୁରୁଷ କେତୁଟା ସ୍ୱରରେ ସଜ୍ଜା କରିବ ସର୍ତ୍ତ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ହେଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୁରୁଷ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସରସଜ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରସଜ୍ଜା କରିବି ଯେ ହେଲେ କେତେ ସରେ ପିତାମହ ସଜିଆ ତିଆରିବ ଭଲାରେ କେଲେ କେତୁଟା ସରରେ ମୋର ସଜ୍ଜା କରିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ ଗୋଟେ କମିବ ନାହିଁ गोटिया उड़ा की अधिका हेले या पितामह भीष्म अभिशाप दे तोते भस्म करिवो गोटिया अधिका हेबो नाही गोटिया कमिबो नाही सेति के सर मते सजिया कराइबो आज्ञा नीरव निस्तब्ध गांभीर्यर दंडायमान आपण महानकर मध्य पांडव वीर अर्जुन मन मध्यरे चिंता करूछंती पितामह भीष्म मते कहिछंती दीटा शर्त पूर्ण करबा पाई प्रथम शर्त मु ताकू सर सज्जा कराइबी हेले केतुटा सर केतटा कहले केतुटा सर मु सज्जा कराइबी कहले पितामह ए शर्त रे मु राजी तम शर्त रे मु राजी भीष्म डाकिले अर्जुन रे तू तमर गोटिया शर्त रे राजी हेछु हेले आउ गोटिया शर्त अछि पुनी आउटा शर्त अछि हां रे अर्जुन क्लान्या बाणे ए सुना बाबू
गोटे शर्त कड़े जानिछु रे अर्जुन कुह आ गोटे शर्त आ गोटे शर्त हेउछि कोन से कथा गुडा कहिला बेलक मोर हृदय बिर्दिन होई जाउछि रे अर्जुन से कथा हेउछि मोर पिला दिनर कथा अर्जुन रे से पिला दिनर कथा कुहंतु पितामह अर्जुन रे कुहंतु पितामह से हेउछि मोर पिला दिनर कथा गुडा काहे कि मोर आज मने पड़ी जाउछि रे कुहंतु पितामह आज पर्यंत तोते सत्य कथा कहछि रे अर्जुन आज पर्यंत मोर मनर भाषा म काहारी निकट रे परिप्रकाश करि पारि नथि पितामह अर्जुन से कथा हेउछि मो पिला दिनर कथा अर्जुन रे कुहंतु कले दोने आंदे खाई माता चिनाइला कथा हेउछि मोर पिला दिनर कथा कोन से कथा कले से हेउछि ए संसार मध्य प्रत्येक माँ माने छुआ को जन्म देई प्रत्येक माँ माने छुआ को जन्म देई संसार भल मंद शिक्षा देई थांती किंतु मु एते बड़ हतभागा संतान टिए मो माँ मते जन्म देछि सत्य हेले मो माँ मते जन्म देई संसार रे भल कोन मंद कोन शिक्षा देबा पूर्वरु मो माँ पिता हतरे मते समर्पण करी मो माँ अनेक दूर को चली गला रे हे अर्जुन मु चाहुची अनेक दूर को चली जाइथिबा माँ सहित मते बेळन कराई बुरे काहे कि कहलु ए संसार मध्य श्रेष्ठ अछि माँ रे मदन एथि पाई पारिक तु गडर कवि मायाधर मानसी गोटे पद लिखि ना से माँ कथा मोर आज काहे कि मने पड़ जाउछि रे कले संसार मध्य माँ हेउछि श्रेष्ठ माँ हेउछि गरिष्ठ माँ हेउछि संसार मध्य रे गुरु माँ हेउछि महान कले माँ पर के हेछि ना होई परिबा कि कले मार से ने हमारा सुंदर डाकटी मार स्नेह मार आदर मार ममता ता ममता सहित कहा ममता समान हेब नाही बधन कोन सेति की बोले मां हाथ रंधा तुछा लागई सुआद अमृता बाणी ये कथा गया निज अनुभूति रे कथा आमे कहाने केते तेल मसला दे तरकारी रांधिले मध्ये जो स्वाद न थाए मा गया जदी खाली सोरी छपुटन टिके दे छुंकटा मारी देबन तार बासना नियारा तार स्वाद नियारा मा हाथ रंधा भात सहित ये कोनसी पदार्थ समकक्ष होय नाही ए कथा अनुभव जे करे ही से जाने खाली गीतटा गाई देले हेबो नाही एबे मु मध्ये अनुभव करूछि तेनो अनुभव से ना जाने मां पर के हे ना हाथी के होई परिबे नाही काहे गया कला खीरी खाइबा खीरी खाइबो ये खेचड़ी खाइबा खिचड़ी खाइबो ये भात परी की खीरी खेचड़ी खाइले मध्य आत्मटे संतुष्ट होई पारि न थाए जेति आ गया
केते मा मौसी आदर कले मध्य मो कुनी झियो को आनी मो भौणी घर छाड़ी देछि जे मो झियारी टाकू से मामा मामा डाक छाडुछि केमिति राती पायो ताको नै मो भौणी पाकर पहुंचाई बुझलो तेणु मा पाकर रहिला मध्य मा ही सदा सर्वदा आउ मने पड़ुथाय तेणु मा परि के हेई नाहंती हेई परिबे नाही कले पाती जाऊ के सोनाई जा मा कहिबो कालिया पिलाता तो कहिबो कालिया पाती जाऊ के सो मोर पाचिनी मु गोदरेज लगौछि एडा के डुप्लीकेट चुटी बिल्कुल बिल्कुल हमर डुप्लीकेट जेरॉक्स मशीन नो जेरॉक्स मशीन नंदा पाखरे अछि का पाखरे ये मो पाखरे नाही एडा गडा वृद्ध होला जुकटी मु अल्ला जुका आउ कांगी अल्ला जुकटे नुहे कोन अल्ला जुका तुमको मैं कौन कहूची ये चुट्टी गुड़ा तुम सब नकली चुट्टी बिल्कुल निजे कहला ये गोदरेज व्यवहार कर माने छथि बिल्कुल कुलु कुलु ता माने तुम कोला लगै छ नाइ गोदरेज आपण लगौछन्ती बिली मु देखि सब पाची गलानी तमर जुटी आज्ञा तेणु ए संसार मध्य रे मां केबे कहिबो नाही ना पुआ आज्ञा बुढ़ा हे जाऊ मार बयस 80 हेउ पुअर बयस आज्ञा 55-60 होला मध्य केबे मां कहबनी मो पुओटा बुढ़ाटा की काली पिलाटा ना मोर छुआ से तेणु आज्ञा ए संसार मध्य रे ये पुओ हौ पोछे छोटा के आखिरे पूर्णिमा केबे कहबनी मो पुओटा छोटाटा की कोणाटा की कुजाटा बोली मार चक्र सदा सर्वदा पुओटा हेउची पूर्णिमार चांद सदृश झलसी थाए सेई कथा कि पितामह भीष्मकर नयनर धार धार अश्रु विगलित होई जाउची डाकी देले अर्जुन रे ये संसार मध्य रे मु एमिति एक मां पाइथिली हेले मो मार सुख देबे कोन ताकू कोलाग्रत मत करी नै जीव तार स्नेह ममता वात्सल्य कोन तार पण दकानी कोन कहउछन्ती एमिति एक हतभागा संतान मां बोली कोन मु जानि पल्ले ना पितामह अर्जुन रे पितामह तो जानि छु कि नै मु जाने ना बारंबार हेले मु जानि छी पितामह मार अमृत सहित कोनोसी पदार्थ समग्र नुहे पवित्र संसार सारा माता तना कहले धन ये पवित्र संसार सारे हेउछि मार दुई धारा स्तन धार प्रत्येक छुआ माने जन्म होई सरीबा परे मां तार स्नेह ममता वात्सल्य रे पुओटा को कोलाग्रत करी नै छुआ को तार जो अमृत धार पान करबा पई देई थाए जो अमृत पान करी सरीबा परे छुआटा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ होई थाए कले मु एमिति एक हतभागा संतान मो मां कोन मु जानि पल्ली ना हमर भीतर जण अछि तेणु ए संसार मध्य रे मो मां को मु खोजी बोलछि रे अर्जुन से तो फुला मारा पितामह बारंबार कही कही मां आपण को कथा रे मु द्वितीय शर्त राजी 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 जन्हठु शीतला तकड़ा मामा तामा अर्जुन रे पितामह से मां काई मते टिके देखाई दिए रे अर्जुन पितामह मां परि के हेछि ना मां सुख के देछि हे पड़ कहउछन्ती पितामह से मां को मु बार बार आज खोजी बोलछि रे अर्जुन पितामह तकड़ मामा तामा
ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦିଟା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବି କେମିତି ପିତାମହ? ତାକଳ ମମତାମା ଫୁଲଠୁ କମଳା ଜହ୍ନଠୁ ଶୀତଳ ଫୁଲଠୁ କମଳା ଜହ୍ନଠୁ ଶୀତଳ ତାକଳ ମମତାମା ତାକଳ ମମତାମା ତାକଳ ମମତାମା ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାଣି ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାଣି ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ବି କରାଇ ଦେଉଳ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ବି କେହୁଏ ତେଲର ମଧୁଠୁ ମଧୁର ନା ସେ ମା ସେ ମା ସେ ମା ସେ ମା ସେ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ? କାହିଁରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମାକୁ ଟିକେ ଆଣି ଦେଖା ଦେଇ ଦେ ରେ ଅର୍ଜୁନ। କାହିଁ ମୋର ମା ରେ ଅର୍ଜୁନ, କାହିଁ ମୋର ମା। ଉଜାଗର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ଜାଗର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ଜାଗର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ଜାଗର ପଣତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେତ ନେହରେ ডাকে সে সে মা 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 हे अर्जुन, तू जदि पारिबु ए शर्त मोर रक्षा करि पारिबु रे। मो मां सहित मते टिके मिलन कराइबु। सेई मार बासले ममता मु टिके पाइबा पाई बहुत दिन हला आशा बांधी बसिछि रे। पारिबु तो अर्जुन? हे अर्जुन, ए जो आशा आकांक्षा अभिलाष तो निकट मोर रहिछि रे अर्जुन। किंतु अर्जुन जदि मोर आशा दुईटा पूर्ण न करिबु ये बेनी अभिलाष मोर नहिब पूरण साप देव भीष्म पुरी हे जीव भस्म हे अर्जुन जदि ए आशा आकांक्षा अभिलाष तू मोर पूरण न करिबु तो पितामह भीष्म अभिशाप देई तते भस्म करिवो। जदि ए आशा आकांक्षा अभिलाष तू मोर पूरण करि देबु बोले बेनी अभिलाष मोर होइबा पूरण भला रे भला होइबा पुराण आशीर्वाद के उतरे हे बोझे राजा जदि এই जो आशा आकांक्षा अभिलाष तुमर पूरण कर देबु मने रखिबु अर्जुन ए पितामह भीष्मर आशीर्वादर नदी तो निकट सदा सर्वदा बहि जीव। पितामह भीष्म को निकट समस्त वार्ता श्रवण करि सारिबा परे नीरव निस्तब्ध गंभीर्य विद्यमान होइछन्ति मध्य पांडव वीर अर्जुन। मन मध्य विचार चलेछि ना मु पछकु फेरी पारुछि
ना मु आग को गति करि पारुछि आज्ञा पितामह भीष्म शर्त रखिछन्ती सर सज्जा करिबा पई हेले पितामह भीष्म केतुटा सर सज्जा करिवे ए कथा त आज्ञा मते जणा नाही कहला आज्ञा सेति कि नै अनेक दिन हला तांका मां चले जाईछि ए चले जाईथिबा मां कोडी मां सहित पुत्र मिलन कराइबी मारा बासले ममता पाइबे मारा अमृत धारा टिके पाइबे मारा कोन त काने टिके मुंड ढाकिबे करिबी कोन हे ठाकुरे काहे कि एत बड़ सभार मते दंडा मन करै दैछ हे कृष्ण चाकी खुंटिया चंदन हजन को लेखने मोर पदटे निसुत कोन कहिले डाकिले हे सखा ये पांडव प्रिय दंडु छकी दोषे पांडव प्रिय दानु छकी दोषे भगवान कृष्ण केशव मधुसूदन वासुदेव सखा निकट रे उपस्थित हेले कहले सखा चिंता करछंदी या युद्ध हम करि परिबे नाही काहे कि ना भीष्मकर अभिशाप मोर पाइबा दरकार नाही काहे कि पितामह भीष्मकर जो आशा अछि मो निकट रे जो शर्त अछि मु ताकर पूर्ण करि परिबे नाही जदि मु पूर्ण न करी मते से अभिशाप दे भस्म करिवे काहे कि ये संग्राम करिवी अरे भातृ द्वंदा ये मध्य रे करो कोला पतन राजा स्वार्थ पाए मोर तिंदिरे हब जाजन भाई भाई मध्य रे चले छी संग्राम वाला बंद कर देबा ना ये पूजा वाला राशि पहुंचीबे ना एडी हो तो लुका नरी आ 15 पैसा गाय को मर्यादा के निके शीघ्र